ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो रे आमे जानिबा 6 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो कि ए दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करिबा पई पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो कैरियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आमे आपण मानकु कहबू आ वीडियो शेष रे आमे गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक बनै पारिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपण को हमर रिक्वेस्ट कि जदि आपण हम चैनल ले नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे हमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण को मिली जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 6 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननकु कहिबू कि कोन आजि आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आपण माननकु आजि कहिबू तो फ्रेंड्स आजि अचानक ही धन लाभ प्राप्तिर आपणक पई अनेक ही जोग बनु अछि आ आपणकर सब प्रॉब्लम मध्ये दूर होई जिवो। आपण आपणकर कर्म उपरे भरोसा रखी कि निजर काम कार्य को भल दिग देबारे प्रयास करिवे जहा पई समय अनुसारे आपणकु भल सफलता प्राप्ति मध्ये हेबो। ता सहित जदि कहिबा उन्नति संबंधित कोनोसी शुभ समाचार मध्ये आज आपणकु प्राप्ति हेबो। आध्यात्मिक क्षेत्र रे जड़ित कोनोसी अनुभवी व्यक्तिर सानिध्य मध्ये आपणकु प्राप्त हेबो। विद्यार्थी निजर लक्ष्य प्रति एकाग्र चित्त मध्ये रहिबे तथा तार परिणाम मध्ये सेमानंकु उचित प्राप्ति हेबो। ता सहित जदि कहिबा जेउ कार्य पूर्व किछि समय आपणकर अटकी रहितिला होई पारु नथिला से सबु कार्य पूरा हेबार विशेष भाବରେ जोग बनुछि। आपणकर योग्यता एवं प्रतिभा को सुनी लोक माने आपणक सामना को आसीबे निज प्रतिभा रे आपण सफलता आपणकु विजयता प्राप्त करिवो। आपण आपणकर दिनचर्यार विशेष भाବରେ अवलोकन करिवे जहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक निखार देखिबा पई मिलिबो। संतानकर शिक्षा एवं कैरियर आदि संबंधित बड़ परिणाम मध्ये आज आपणकु प्राप्त हेबो। विद्यार्थी को पाठ पढ़ा एवं कैरियर संबंधित समस्यार समाधान हेबो जहा द्वारा सबु स्थिति आपणकु खुशी अनुभव हेबो। आपण निजर कौशल क्षमतार भरपूर व्यवहार मध्ये करि नेबे। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद पैतृक कृपा आपणक उपरे विशेष भाବରେ बनि रहिबो। स्वास्थ्य रे सुधारता आसीबा कारणरू आपण आपणक भितरे नुआ ऊर्जा को अनुभव करिवे आ आपण आत्मविश्वासर सहित निज कार्य प्रति ध्यान देबा स्टार्ट करि देबे। कोनोसी संपर्कित संबंधित कोनोसी शुभ समाचार मिलबा कारणरू मनरे प्रफुल्लता रहिबो। एहा सहित जदि कहिबा आपण समस्ते व्यवहार कुशल हेबे आ आपण बुद्धिमता एवं हुशियारी रे सबु कार्य को आपण पूरा मध्य करि नेबे जहा पई आपणकु काफी खुशीर अनुभव मध्य हेबो। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्ति हेबार विशेष भाବରେ संभावना बनुछि सेथिपई कोनोसी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक आपण करंतु जहा द्वारा आपणकु सफलता और सम्मान निहाती भाବରେ प्राप्त हेबो। सबु संबंधक सह संबंध खराब हेबार संभावना मध्य बनुछि। धन संचय करिबार आपण प्रयास विफल मध्य होई पारे तेणु सावधान रुहतु। एहा सहित आर्थिक मामला रे सावधानता अवलंबन करिबार आवश्यकता रहिछि। भाईଙ୍କ सह संपत्ति रे बटवार संबंधित स्थिति मध्य आपणक पई बनु अछि। ता सहित आपसिक संबंध को आदौ भी बिगाड़िबा को दियंतु नाही। युवा वर्ग निजर कैरियर सहित कोनोसी प्रकारर समझौता आदौ करंतु नाही। एहा सहित ए दिन रे आपणक आपणक क्रोध आक्रोश उपरे काबू रखिबार आवश्यकता रहिछि। केतेक थर अति उत्साह बा तत्तर बना जाइथिबा खेल आपणकर बिगिड़ी जाई पारे जेउथि पारिवारिक सुख शांति आपणकर प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति कड़ा नजर रखिबा आपणक पई अति आवश्यक रहिछि। एहा सहित अजणा एवं अपरिचित व्यक्तिଙ୍କ द्वारा व्यवहार आ लेणदेण रे सावधानता रखिबा आपणक पई बहुत भल रहिबो। आपण कोनोसी षडयंत्रर भी शिकार होई पारती सेथिपई भल एहा रहिबो कि आपण भूल लोकर संगति ठारू दूरी की रुहंतु। बड़ वृद्धंकर स्वास्थ्यर आपणको विशेष ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। एहा सहित व्यर्थ काररे धन खर्च हेबार विशेष भाବରେ जोग आपणक पई बनुछि। भूमि किंबा वाहन को नै कोनोसी बड़ करज मध्ये आपणको नेबाकू पड़ी पारे सेथिपई निजर आर्थिक स्थिति को ध्यान रे रखिकी
ଆପଣ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ରବୈୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ କାରଣ ବନିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟାପାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ନିଜର ପୁରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ତଥା ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟସର ପ୍ରମୋସନରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବେ, ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରତାର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିତିରେ କାବୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ କାବୁରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ ବିବେକର ସହ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ। କେତେ ସାରା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାବୁରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ବା ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।